Oh yeah. Hay, grabe ka kapoy, great program. Nakatuon itong Boss Jewel na po yun. Bag-o, latest ang ato ang 1.5 board with Microtech and naka-dual na antenna para dito sa balay. So, muna na ito ang updated pod na RGB, lead frame, coin slot, and then all the program wala na nagamit o back converter ng ato ang Node MCU. Testingan na to. Niya ha. Thank you for the ice cream, sir. Delicious strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Hulog ta 5 ha. Hulog click na, click na, bulgan. Ayun, 5. Super you. Bro, ging bro. Yehey, ugma taod tani sa balay.